Apex News, India, Northeast. नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। जैंतिया हिल्स में कोल माइनिंग को दोबारा शुरू करने की मांग बुधवार को और तेज हो गई, जब कॉन्फेडरेशन ऑफ मेघालय सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेलफेयर ऑफ कोल इकोनॉमी कॉम्सुआ के प्रतिनिधियों ने मेघालय सरकार के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर सम्मति दी है, जो प्रस्तावित स्मॉल स्केल माइनिंग पॉलिसी पर काम करेगी। कमेटी में डिप्यूटी कमिश्नर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कॉम्सुआ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए ईस्ट जैंतिया हिल्स के निवासी मनीश्वरनाथ दू ने कहा कि कॉम्सुआ पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 4 से 5 सदस्यों को नामजद करेगा और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। In the meeting, representatives said the government has agreed to constitute a committee under the chairmanship of the Chief Secretary, comprising officials including deputy commissioners and representatives from COMSUA, to work on drafting a small-scale mining policy and examine ways to reduce the minimum area requirement for obtaining mining leases. Of you who come and cover our news, yes, which our association that COMSUA have started, the peaceful hunger strike. Yes, today I would like to brief for a few points, like our one of representative have briefed. Yes, I am Mr. Wanchuan Okdu. I am not members of the COMSUA, but I am just residents of East Jaitia Hills, and then I accompany with them, and I have been with them. I feel like that, yes, I have a right as a citizen of East Jaitia Hills to cooperate with them, to work with them. Therefore, I come to attend in this meeting with the request of them. So there are a few points today we have discussed. Point number 1, the government of Meghalaya, in the leadership of the chairman, today respected chief secretary, he have started the meeting, he have chaired the meetings, and then he have go through all the points, the memorandum which the COMSUA have submitted to the government. Then we have start the agenda one by one. Point number 1, today that we are somehow that we can get opportunity to be one the part and parcel of the mining committee. So the COMSUA, he will select their members, 4 or 5 members. Then they will start to study, they will start to draft, and they will make it with the governments. They will work hand in hand with the government regarding on this small mining, because this COMSUA is come forward to reduce the area of the mining. Like you have know that last time the government have opened that scientific mining is 100 hectares. So the COMSUA has come to request to the government to reduce the area of mining. So that is point number 1. And point number 2, that the government have request to the COMSUA to cooperate with them and to work with them, and they will give some letters to them, the minutes of meetings, and all the minutes of meeting they will be written there. But from the mining department and from the legal team, they have said that now at present they cannot give any decision. They are not given any decision because they have to wait to our retired Chief Justice Kataki sir. He will come on 29, then they will have and discuss with him. So we hope that the government, they will call members from Jaitia Hills who participate in this peaceful hunger strike, and they will have a good decision after 29. And point number 3, that regard that they have raised about the financial of livelihood of the peoples who have suffered and struggles in that side. So the government today, they have a brief regard. One fund is there, Meghalaya Environment Protection and Restoration Fund. That fund is led by the DC, who is the head of the district. Then all the members of COMSUA who are
willing to request from the government, they can meet to DC and they will go further for that, and then they will take a good discussion with him and they can apply for that scheme so that they will get a benefit for those people who have. मेघालय में 2026 में चुनावी मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जाएगी ताकि राज्य भर में वोटर डेटाबेस को सही और अपडेट रखा जा सके। मेघालय के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर BDR तिवारी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 20 जून से 29 जून तक चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग के साथ होगी। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। तिवारी ने कहा, ट्रेनिंग का चरण 20 जून से 29 जून तक चलेगा। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर जांच करेंगे। Vision for Meghalaya in 2026. The training phase is starting from 20th June to 29th June, and then 30th June till 29th July. It will be house to house visit by the booth level officers, and draft publication will be there on the 5th August 2026. And after that, from 5th August till 4th of September 2026, the period will be for claims and objections. And the publication of final electoral roll will be on the 7th October 2026. And qualifying date of SIR is the 1st October 2026. Sir, whether the Lok Sabha by-election likely to postpone with this SIR exercise? We are ongoing this SIR exercise, so this exercise is continuing. So the election may be after October? Maybe. Sir, as per the mandate, and there will be no ineligible voter will be included and no eligible voter will be left. Okay. Our authorities, our machinery will ensure it as per the. Thank you. पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को दोबारा शुरू करने और EFR तथा राज्य पुलिस बल में 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की ऐलान की। आने वाला कुछ महीने के अंदर 1000 EFR में, पुलिस में आपका नौकरी मिलेगा ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल के अंदर, जिसमें 35% हमारी बेटी और बहन को, हमारी बेटी बहन को 30% हर सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार करेगा। फाल्ता में पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, जिसमें संपत्ति जब्त करना भी शामिल है, का प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस एवं প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে। আইন হাতে তুলে নেবেন না, এ সরকার ছাড়বে না। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार स्थित कुरुस्कुल हिंदू मंदिर पर हमले की खबर सामने आई है, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। আমরা এখন অবস্থান করছি কক্সবাজারের নির্মাণ করা হয়েছে। এই নির্মাণ করা প্রতিমাগুলো ভাঙচুর করেছে এবং এখানে এমনভাবে ভাঙচুর করেছে যেটি ধর্মীয় অবমাননার শামিল। আমরা এখানে এসে আমাদের হৃদয়ে রক্তকরণ হওয়া দরকার, আর যেখানে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না সেখানে আমাদের মন্দির পূজা বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার কোনো দরকার আছে বলে আমরা মনে করি না। এখানে একটা সরকারের একটা বৃহৎ প্রকল্প, এখানে নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে এভাবে হলে আমরা সাধারণ হিন্দুরা বা সাধারণ মন্দিরগুলোর অবস্থা কি হবে সেটা খুবই আমরা অনুমেয়। তা আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব,
এই বিষয়ে দ্রুত তদন্তপূর্বক যারা अधिकारियों ने 2023 के जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए अधिकतर हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए हैं, जो सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। Authorities in Manipur have recovered around 70% of the weapons looted during the ethnic violence that erupted in 2023. The government is also examining demands for the implementation of the National Register of Citizens in the state. Meanwhile, security deployment is set to be strengthened, with the number of Cobra battalions increasing from 2 to 3 as efforts continue to restore stability and maintain law and order. अब समय हो चुका है यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway, it's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं बाकी की खबरें। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे टोल फ्री नियमों में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीनियर केंद्रीय और राज्य सरकारी अधिकारियों से जुड़े गाड़ियों की टोल फ्री सुविधा जल्द खत्म की जा सकती है, जिसके बाद उन्हें भी आम नागरिकों की तरह टोल देना होगा। इस कदम का उद्देश्य वीआईपी संस्कृति को कम करना और सार्वजनिक सड़कों पर समानता को बढ़ावा देना है। अधिकारियों को इसके बदले फास्टैग एनुअल पास के माध्यम से रीइंबर्समेंट दिया जा सकता है, जिससे सरकारी खर्च में कमी आएगी और सभी यात्रियों के लिए एक समान टोल व्यवस्था सुनिश्चित होगी। The government is considering a major overhaul of toll exemption rules on national highways. Vehicles attached to senior central and state government officials may soon lose their toll-free status as part of a broader effort to reduce VIP privileges. Officials are exploring alternatives such as reimbursing FASTag expenses, a move aimed at promoting greater uniformity and reducing special exemptions. राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों के तहत तीसरी कोबरा बटालियन की तैनाती के साथ सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। मेघालय के 18 वर्षीय छात्रा अनिशा छेत्री, जो लापता हो गई थी, हरियाणा के मदलौदा बस स्टैंड से सुरक्षित बरामद कर ली गई। यह सफलता हरियाणा पुलिस और स्थानीय सामुदायिक समूहों के संयुक्त प्रयासों से मिली। उत्तर पूर्व के युवाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी नौकरी और ट्रैफिकिंग रैकेट की सूचना के साथ तलाश अभियान चलाया गया था। ये दोनों लड़कियां मिल गई हैं। मैं आया तरने के दल मारे थे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बैठी थी उनका ये भाई मेरे से मिलके अभी आए थे और वीडियो देख के बचाना बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़की एक तो आ रहा है तुम्हारे हाँ हाँ छोड़ के गया, इधर गया गाड़ी वाला। अच्छा बहुत बदली इन्होंने। ये है वो जो लड़कियों को लेके आए हैं। आप ही लेके आए लड़कियों को? यही है वो लड़कियों को लेके आए जो लड़कियों के साथ है, जो थे लड़कियों के जाने वाले को। ये है जो भी है, ये बाप है लड़की का, ये इसके साथ है दो मुकुंदर। हाँ सर बताइए। दो लड़कियों के मेघालय की उनके किडनैप की सूचना थी और इस पे पूरे पुलिस स्टेशन और जिले में नाकाबंदी भी करवाई गई थी और ये गौ सेवक वगैरह आप लोगों का सबका अच्छा सहयोग रहा। लड़कियां ये मेलाना बस अड्डे पे मिली है, आगे की इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
असम के काछार जिले में कटेगोड़ा सीमा क्षेत्र के पास घास काटने गए एक व्यक्ति के लापता होने से हड़कंप मच गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश के शरारती तत्वों ने राजतीला क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी रंजीत दास के अपहरण कर लिया है। परिवार के अनुसार रंजीत दास सुबह घर से घास काटने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्हें सीमा पर ले जाया गया हो सकता है। परिवार ने पुलिस और जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और सुरक्षित बचाव की मांग की है। ফেন্সিং আছে, ফেন্সিং এর এখানে গেট থাকে, তো গেটের ভিতরে অনেক আমরা ইন্ডিয়ান মানুষের জায়গা জমি আছে, কৃষি কাজ করে গিয়ে এখানে ভিতরে প্রত্যেকদিন সকালে 7টা নাগাদ আমরা গেট ওপেনিং হয়, সব কৃষক গিয়ে ঢুকে। আজকেও প্রায় 16-17 জন কৃষক ভিতরে আসলো, সকাল 7টার সময় গিয়ে ঢুকছে। তো আমি করে আসলাম 11টা নাগাদ ফোন মানে ওখান থেকে ভিতর থেকে আমার বাকি যে গ্রামের কৃষকরা আসলো তারা ডাকছে আমার, কে কইলো ওলা ওলা তুই তাড়াতাড়ি বাইরো, তোর বাবারে উঠিয়ে লিয়ে গেছে বাংলাদেশে। আমি বললাম বাংলাদেশে উঠিয়ে নিয়েছি কি, আমার তো কোনো ঝগড়া নাই, জাতি নাই, বা আমার বাবার লগে তো তারা বয়স্ক মানুষ কেমনে লাগতো এখানে লগিয়া, তো সঠিক নি না আমি তাড়াতাড়ি বাইরেছি। পারিয়ে শুনছি সত্যি ঘটনা ওরকম হয়ে গেছে। আমার হাকু আসলা ভিতরে, হাকুরি জিজ্ঞাসি কি তো হয়েছে, তাই না কইছে ওরকম তোর বাবারে নিচ্ছেন গিয়া। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ইয়াত গেছি, পোস্ট কমান্ডার এখানে গেছি, বিএসএফ এর এখানে গিয়া বিওপি জানাইছি যে ওরকম রকম আমার বাবারের ভিতর থেকে নিছি গিয়া। বাকি কৃষকরা আইয়া খবর কইছে আপনার সেন্ট্রিও জানে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আইন। তো সঙ্গে সঙ্গে তারা রেসপন্স দিছে, বা কোম্পানি কমান্ডারে কল করছে, সিওরে কল করছে, তারা সবাই আইছে, আমার সঙ্গে নিয়ে ভিতরে গেছে। ভিতরে যাওয়ার পরে তারা বিডিআরে কল মেসেজ করছে যে ফ্ল্যাগ মিটিং এর লাগিয়া। তখন তারা কোনো রেসপন্স দিছে না বিডিআরে, তখন তারা বাধ্য হইয়া প্রায় 1 ঘন্টা খানিক বিএসএফ ওয়েট করছে, ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের ইন্তজার করছে। তখন করছে যে স্পিড বোট নিয়ে আইছে তারা বিএসএফের তরফ থেকে, স্পিড বোটে তারা নদীর ওপারে গেছে। যাওয়ার পরে বিএসএফ বিটিআরে আবার তারা করছে, মেসেজ করছে যে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের লাগে। প্রায় আরও 1 ঘন্টা খানিক পরে তারা বিটিআরের তরফ থেকে 2-3 জন মানুষ আইছে। আবার পরে তারা কিতা কথা কইছে, আমরা তো ভিতরে আসলাম, তখন আমরা বাইরে সব পাবলিক বা বিএসএফ অনেকজন আসলা, তারা বাইরে আই গেছে। কিছুজন বিএসএফ ভিতরে এখনো আছে, বা নদীর ওইপারে এখনো পর্যন্ত বিএসএফ তারা আছে, কিন্তু আমরা সঠিক খবর পাইছি না যে আমার বাবা এখন পাবলিকের হেফাজতে আছে না বিডিআরের হেফাজতে আছে, আমরা সঠিক কথা ছিল। আপনার জোয়ানটো মানে 20 মিটার ওচৰত কামটো ঘটনাবিলাক হৈ গেছে, কি হৈছিল এখানে আপনার 120 মিটার আপনার এখানে অফিস আছে, এখানে 20 মিটার অফিস আছে, বিএসএফ এখানে ডিউটি করতে আসে। সকালে 11টার মধ্যে বিছিলা গেটের ভিতরে ঢুকছে, আমরা শুনা খবরে এখান থেকে হবার থেকে 14-15 মানুষ জ্ঞান তারে দরিয়া মারিয়া লোকাত করে বান্ধিয়া লিয়া গেছে ঘর। এখানে বিএসএফ তো কিনারে ডিউটি করতে আসে, বিএসএফ কিতা করলো, বিএসএফরা করে কিতা, বিএসএফ পাবলিক এলে পাবলিকে বর্ডার উঠতে না, এখানে ইন্ডিয়ার পাবলিক ইন্ডিয়ার পাবলিক রে, আর হিফার থেকে হিফারের মানুষ হিফার মানুষ লিগে গেল ক্যাম্পর নিচে করুন গরু সাইড হিফার কি করে এখানে বিএসএফ ইন্ডিয়ার পাবলিক আন্তর্জাতিক সীমা যেটা, এটা আন্তর্জাতিক সীমা প্রোটেকশন দিতে লাগে তারা। আজকে এখান থেকে পাবলিক লই গেছে, গুলি করে লইয়া গেছে, মানুষ লইয়া গেছে। আমরা থাকার অর্থ আছি ইন্ডিয়ার মানুষ, এখনো বৃহত্তর ভারতবর্ষ, এখান থেকে লইয়া গেল যত ক্ষুদ্র সমাজ লইয়া গেলে 60 ঘন্টা এগুলো এখন তো মানুষ নাই, এখন তো মানুষের কোনো খবর নাই, মানুষ আছে কিনা নাই। আমরা এখানে মানুষ, আমরা ইন্ডিয়ার মানুষ আছি না পাকিস্তান আছে, তা অনুভব করতে পারি না আমরা, এটা ইন্ডিয়া নি। ক্ষতিগ্রস্ত চন্দ্রপুর পার্ট টু কিন্নকাল অঞ্চলের বর্ডারে একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কিন্নকাল অঞ্চলের রঞ্জিত দাস নামে একজন দরিদ্র কৃষক, তার কৃষির কাছে গিয়েছিল বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চলে ফেন্সিংয়ের বাইরে। হঠাৎ বাংলাদেশ থেকে 7-8 জন লোক এসে ওনাকে জোর জবরদস্তি করে ধরে বাংলাদেশে নিয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে সবাই পাবলিক সমবেত হয়েছি, আমাদের বিএসএফ এর বিভিন্ন কর্মকর্তা এসেছেন এবং তারা ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশ থেকে কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তাই আমি এলাকার পক্ষ থেকে ঊর্ধ্বতন ডিসি মহোদয়ের নিকট আমি আবেদন জানাই যাতে অতি সত্বর সেই রঞ্জিত দাসকে মুক্তি করে আমাদের ইন্ডিয়াতে আনা হয়, তার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান করছি। ধন্যবাদ। গরু বই নিয়ে সমাজ গরু বই লিয়া সমাজকে জানাই খারাপ তো না ও উঠছে অন ক্লিয়ার। खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद।
Apex News, India, Northeast.